أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا إمامنا الباقر عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين عليه السلام من فضل لما تو شوفا. خداوند متعال فیعپل حمدنا سنادا بس محمدنا آل محمد کا درود پو و کوئی دشمن کن دشمن سے سلانا بدی جرجہ پر جو پیکا من ایران ولادت با سعادت امامنا الباقر علیہ الصلاة والسلام فیعپے مناسبت و دی مناسبت کا تمام دوستاران اہل بیت لا و تمام دی مجلس کن تکن و ینکن کن لا تبریک و تهنیت عرض باشد. انشاءالله غنی دعا پدیاین غنی ران اهل بیت نیم بدوک سے و اهل بیتی سیری کدوله و اهل بیتی طریقه کنگنی ران دنیای کنار گل بسون شک. دی موضوع پینو کی غنی ران اصل پو ولادت امام محمد باقری نا اول کا امام محمد باقری فضائل چنگی سنتی خدمت لارس بیت. امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام فی فضائل من مومود غنی ران لا یکی از مختصات امام محمد باقری علیہ الصلاة والسلام پیغمبر فیاپوس امام محمد باقر علیہ السلام کس کنین دو مختص سے تمام امام کن گامیانا مختص امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام فیاپوین. جابر ابن عبداللہ انصاری نا پیغمبر اس کا سلمت یران ده ساب عمر بچا سین نی میگی اوت کنه نمیگی اوت چک غیر سینگان یری امام پی نادون یران توک چسین و دی امام پی لنگی سلام پزر انجیل انوکا باقر زر لقب سونسیوت. جابر ابن عبداللہ انصاری ہر آئینہ انتظاریت پین امام محمد باقر فیاپونا توک پید پینوک جانا سولا امام محمد باقری فضیلت کنن فضیلت چی چین دسنارینا ہم امی لحاسنوک ہم ببی لحاسنوک اس کو ہاشمین محمد باقر فیاپو. امام محمد باقر فیاپے زیزی سین دسنارینا امام حسن مجتبی فیاپے میگی اوت فاطمین دون امام زین العابدین فیاپو بخصن بس و دیر لجو پی کا دیکھ نسوس کے دسنارینا امام محمد باقر فیاپو دنیا کلتانس پسون ہم امی لحاسن و ہاشمی علوی ہم ببی لحاسن و ہاشمی و علوی امام محمد باقر فیاپو چانا غن ایرے موضوع پو دیا انگیوت کے منتظمین کنیس جسو غا موضوع تانسیوت کی امام محمد باقر فیاپے نقش پو عاشورائی دی نهزت پو ادامہ و دیو گسترش نامات ننوک و حسین فیاپے دی هدف پو بقا جا پینوک امام محمد باقر فیاپے چی نقشیت پین دی طرف لنگان ایرے اشارہ بنا دی چی اولین نسی انتانا تلاوت باسون کی دی روایت پو ینتخد ملا بیان باسون امام محمد باقر فیاپوز دینو کسل ملت اگر میون لا یا پچو حسین فیاپے قبر زیارت فضیلت پکتوت پنا ہر آئینہ دی طرف لچچا سن پا یادیان رسول اللہ محمد باقر فیاپوز کسل ملت نیشی آیان کن لأمر بس حسین فیاپے زیارت لسون زرے چه دی حسین فیاپے زیارت پینوک الرزق توسیعیت و طول عمریت چانه یرلتوز جو امام محمد باقر فی حدیث نیست اما خود امام محمد باقر فی اپ سیرین و غنیلت دسناری نا امام محمد باقر فی اپ دش شخص بن کی کربلای دی حادثہ پو نزدیک نہ حس بس کنین کربلا لا حسین کاروان نا کار چک چک چین دسناری نا امام محمد باقر فی اپن کی حسین کاروان نو شاملت کن کنا چک چک امام محمد باقر فی اپ کربلا نو 4 سالہ یت پنزرت امام زین العابدین فی اپ کربلا لا تیت یت پنسوک 4 سال مدت کا چه امام محمد باقر خرس کا سلملت غالنگی اپوچ حسین شہید بانگا تھونکھنین و دی اسیری دی سختی پگاما
امام محمد باقر فیپوس حس بس لمس بس تجربه بس کربلای چی سختی سو من در خان پیغمبر محمد باقر فیپولا میگه تونکنین چانه امام محمد باقر فیپوس دی کربلای نهزت پو دی کربلای حادثه پو دی کربلای هدف پو زرگانی رس بقا جا پینو یک نقش اساسی چیز سنگانی اری ایمان کنین دیانه امام محمد باقر فیپوس یکی از دی کربلای گا امام چینه امام محمد باقر کیوں یا امام صادق کیوں دی کربلای واقعیا پو دی کربلای چیز نارینا نهزت پو زنده جا پینو بہترین رول ادا بس چیز زندہ جاس ہر آئینے کا ہر طریقے کا زندہ جاس چیمینا مبادا چیز نارنی کربلا یہ حادثہ پو فراموشی چھے تسم سے چیز بنا جو ہدف امام حسین من دی حسین ہدف پو اگر چی کربلا لحسین فی اپا شہید سون نسانا لیکن دی ہدف پو تا قیامت سقبلو شسین جو ہر شیعیان کن لوظیفہ یو دی حسین فی اپا دے پیام پی کا عمل بایت پہ بنو باید دی کربلا یہ دے نہزت پو صرف کربلا لدفن چھات تو فرز یا حسین فی آپ صرف فضیلت بیان بات تو فرز یا فضیلت کے بات تو فرز یا جنت انہلے بات تو فرز یا چیز استارینا فضیلت اخلاقی کا سب بات تو فرز حسین فی آپ شہید سنکھن من بلکہ حسین فی آپ ایک ہدف اساسی چیچین من دی ہدف اساسی پو احیاء چیز استارا دین محمدین من ده هدف اساسی پچین دسناری نا دین زلالت نا گمراهی چیتنا ختم بچسین من دین انو دسیت پی دے شبہات کن دین انو ملاوٹ بسان چیزات کا تو بدعت کا تو دونی چیتنا دین صفائی بچسین من و دین ظالم و گم چین دسناری نا مستقبر کنی چیتنا نجات تانچسین من دین دی هدف پو صرف کربلا تا من بلکہ دیو قیامت سخپلو شاسین گاسو چی کہ دی حسین فی اپ کربلا شہید تانزد غن یری کہ نسانہ وظیفہ دی حسین دی ہدف پو لکشل بات پر شیعہ حسین شیعہ علی ابن ابی طالب چین دربنا صرف فضیلت بیان بتس بس یامین صرف حسین کا ماتم بس اونچا تا شیامین ہار گلا ان دو غن یران لا لیکن دو ہدف من غن یران ماتم بچس پو ماتم بچس وسیلہ ان کہ حسین فی پہ ہدف پہ زندہ جاقوات من فرس زیارت ہدف ان حسین فی پہ ہدف پہ چند سنار زندہ جاقوات فرس کی دین زندہ جاقوات اس پہ حسین فی پہ ہدف پہ چانا غنیر امام محمد باقر فی پہ رول پہ غنیر بتا زشتہ سندے امام محمد باقر فی پہ زیا گا امام چیز زیارت حسین کا زیادہ تاکید تانس چیئے زیارت حسین کا زیادہ تاکید تانسین تا مبادا حسین فی پہ ایک تو خود زیارت پکریم فضیلت یو غنیر حج اردن چو بسک فلان حج مقبول تان 70-80 حج بسک یا دو بچی زیادہ حج با سنگانی انا روایات انا فضیلات نظر سن حتی کہ عرشی کا خدا لزیادہ سنگانی انا ثواب پا شزده بیت زرد من عرشی کا خدا نا عرشی کا میں لیکن عرشی کا لے وانا قرآن ایک فضیلت چنگا سو چیک لب چسن عرشی کا چھانا دی فضیلت ایک تو فضیلت ان نیسے رسی دی فضیلت پر یہاں بو یک ہدف چی طرف لسوکتا چسن گانی اران اور دی ہدف پا چین حسین فی پہ دی ہدف پو حسین فی پہ دی جان نثار پو حسین فی پہ دی چندسنان قربانی پو فراموش میشا چاہا دیری غنی یری معاشرین تانا غنی یری التوس دری جہان اسلام انو واقعا حسین فی پہ دی ہدف پو دی حساب بسے غنی یری زندہ جاق پنا دیرین چندسناری نا بعض ہم بعض افرادیوں سے دکا شفہ بیت حسین فی اپا بنی یزید شہید مواسفین یزید جان تقصیر میں یا حتی کہ نعوذ باللہ نستجیر باللہ بعض چندسناری نا ناسبی کنیوں سے ضرورت حسین خطایت یہ نو اگر کا تو ائمہ معصومین اس کا تو حسین دی نہزت پا کا تو زندہ مجاز پہنا درین پورا الٹا چچا سن من دری ممکن ان حسین خطا گار تامت پاو لیکن غنی ری ائمہ کنیز بہترین رول ادا بس چاں دیگه زیادہ تاکید تانس مبادا دی حسین فی اپی قربانی پو از بین چوک دیگه نا غلط استفاده بو و دی حسین قربانی پو غنی ری شیعه تشیع چیز سانی یکی از حقانیت علامت این
كان غني سبراديان إمام حسين في عبيدي نخشان وبح إمام محمد باقر في عبيد شرول شيوت بين إمام باقر في عبيد زيارته زيارة حسين كتام تأكيد بد زيارة من مامو حتى كي واقعي كربلاء إمام محمد باقر في عبيد بيان بد يكرمي جسون خنين زيارة عاشوراء بنا برقول إمام محمد باقر شتن رواية درشين یا مثلا زیارت مغنی یرانتوس دی روایات पे इंतखद मल्ला कसा चीन जैसे मोहम्मद बाकर शितना नकल बासों इमाम फियापस कसम मिल अगर का तो हुसैन फिया पे कब्र पे जियारत अगर का तो फजीलत का तो पता बिन हुसैन फिया पे कब्र पे तरफ ला हर आईना से चासिन मा यानी चिबेद मिल दी तरफ ला सोख तंग हुसैन तरफ ला ताकि हुसैन दिन हजरत वाकई जपत फरस ताकि हुसैन दे कुर्बानी पे बाकी जपत फरस ध्यान सोला हुसैन हदफ पुचिन من جو حسين هدف بوده چیکنه انا روایات این یامن مثلا زرشاسین زبان حال دکتو یا روایات دکتو خچی روایات من خچی روایات این یامن لیکن حسین هدف بوده اینگی حسین کا سلملت لیکو فنا شام پی دنا رگیون اگر نہ حسین شهید سون سمت پا دین محمدی کا تو زندہ لو شمن نکنتا ہو سے ارا عینن علی نکر nga tukura tukura base khen nga hazir yot agar ka to nga Hussein tukura tukura son se deen Muhammadi agar ka to zinda lushasiyot na jo riwayat agar min nasana waqan zaban hal waqi haqiqat bayan bas indi ibarat penu nga nerala waqan Hussein hadaf pane dain min Hussein is deen Muhammadi zinda jak penu Quran sa jo shishma ali asghar 18 साल पर अली अकबर 13 साल पर शहजादा कासिम ज़ैनब असीर शहनासा हुसैन तैयारियत पिन चीमिना दीन मोहम्मद जिंदा जगत फरस दी हदफू इमाम मोहम्मद बाकर फियापुस खुरी जमान पेनो ये शक्ल दूसरा शक्ल का ngani yaran la zinda jas imam mohammad bakir fiapus di din muhammadi ki wakan silsile hadaf karbala in minang hadaf ashura in minang di hadaf pachin din muhammadi pu gustarish namat pao din ilahi pu gustarish namat pao sunnat muhammadi pu gustarish tancha es sunnat ki muhammadi sunnat anu gapna desetan dundi chitana barfes tancha waqan imam sadiq imam mohammad bakir fiapus dionu naqsh asasi bas چیزر بنا گسترش علوم آل محمد گسترش تاس ده زمان پینو کی کتب مکتوبات احادیث بنیت پنان لیکن امام محمد باقر بہترین شاگرد تربیت تاس مثل زورارہ توسپو مثل محمد مسلم توسکون مثل چین دستاری نا بہترین شاگردان کن امام محمد باقر فیابرتا علوم آل محمد پاہ گزاری بز محمد باقر دون يتبين لكن خفقان يتبين لكن إمامي فيحبوز ديفرز إمامي فيحبلا جند سنارنا باكر العلوم ذريعة قبصون من نغن يري أهر أيما إلهم متى أمير المؤمنين لإلهم متى يا مثلا إمام حسن إمام حسن لإلهم متى إمام زن غاما أيما غاما نور واحد إنده إمام ديفرز الرهبر معظم فيحبوز كتاب تجبز इंसान 205 साल है इस इंसान 205 साल से चीज़ रहीन इमाम अली का नतान से इमाम ज़मान साख पे उम्र पसम से चिन 250 साल दी 250 साल पे नो की इमाम बारंग ना यारी इमाम ज़िंदगी बसता दी बारंग इमाम पे एक शख्स नतोशिन हदफ बचाना चालक में नूर वाहिद इन लेकिन इमाम बाकर फ़ला باكر العلوم زر لقب سون جذبنا ده زمان بهنوك یک فرصت امام في حبل پیشونس دی فرصت بهنوك امام في حبل دی فرصت بکن استفاده واسه چین دستنارنا بهترین شاگرد تربیت تاس امام في حبل من يرلتوس नहीं कि شیعی کتاب کن سینو بہل اہل سنت بہترین کتب کنن نسانا قال باکر شت اسکان سے مثل مسند رسول سے ابي حنیفه توس موتی ابن مالک توس یا چند سنارینا یا صلی الله شوبو کن اهل سنت غن شوبو کن توس زمان پینو ده حساب چی نقل بد امام محمد باکر فی زمان پینو امام فی علوم په ده حساب حاویت پا
راوی کنه نقل بد حتی گا عالم دانشمند چی کرانا بزرگترین دانشمند چی کران یونسانا امام محمد باقر دون پله بنا چیز شد بدرنا یکی شاگرد کوچیک نسوشی یک شاگرد کوچیک امام محمد باقر نه امام صادق فی اپ چتن چین دسناری نه یکی اساسی چین دسناری نه لسی چیگانی ریفر بستان کی دو شیعه حقیقی پوچین دسناری نه نه دفر دشزین امام صادق پل مؤسس شیعه مؤسس در دنگانی ری مؤسس جانگانی یانگانی فی پل فقه جعفری یا فقه جعفری یا فقه محمدی ngani فی اپو ngani ری فقه محمدی نه فقه جعفری فقه جعفری فقه محمدی الگ من فقه جعفری در چه الگ افسون چه درنا امام جعفر صادق فقوس دین سب ملاوٹ پن جن گاؤں میں اتنا ختم بس حقیقت شیعہ یا پو میں نہ شیعہ سیاسی سان پن شیعہ چند سنارینا من تحسین وان کا شیعہ پن حقیقت شیعہ من لیکن امام صادق نا امام محمد باقر فقوس دوسوس نهزة تشكيل تنس دينا واقعي غير واقعي بتصبح بس يعني رلتوس من لبز الشيعة در بعض أفراد زر من نجو إمام حسين شهيد بكان بخود الشيعيان كن زره يا مثلا أمير المؤمنين خلاؤه كان بخود الشيعة الشيعة قالين مين شيعة شيء ديك فقط شيعة لفظ الشيعة أنا يلتزم لفظ الشيعة شيعة بمعنى الشيعة لفظ اصطلاحي عام شد دو شيعة سياسي در شاسين شيعة سياسي سين دسنارينا قا حاكم چيك يعني حكومت الهبنا وده حاكم بنيم بدوچه زمان چنچی سون وقتی که عثمان قتل سومت پلاجو پیکا یک یا عثمان زمان آکوریانو یک شورشی پیدا سون عثمان قتل الهب پلاجو پیکا بعض افراد بین عثمان کن انتقام لد بعض افراد بین عثمان خلابه وقتی که یا دگنا دی عثمان قتل رجبنا دیو بعض افراد که واقعا سن لکنتان دیانو لقیت بنا دون چین دسنارینا عثمانی کمیس بکره انتقام عثمانی من تخت کبیان دین مقابل لدیگو چین دسنارینا وقتی که عثمان قتل سومت بلجو بکا تمام اهل کوفه یا تمام مسلمین کنی چین دستان هجوم کن علی فی پلا یا بیعت مینا علی فی په بعنوان خلیفه چنایی باسون و دی طرف لا عثمانیان کن یا زبیریان در یا چین دستان دیدن دنا خوارجنا یا انولتک پلا معاویه گروپو یا انولتک پلا چین جهمل گروپو دي جروب كون غامانا امير المؤمنين في تكراسون دي تكرانوك علي طرف لات كان كل شيعي علي در لقبسون اي طرف لات كان كل جندسان العثماني در لقبسون دي لقب بنا اي شيعي علي ركابن كان بو شيعي حقيقي منها يا نا علي في حكومت نيم بدوسد بين جا علي في حاكم بعنوان حكومت دوسد بين نا انكي علي في واقع حقانيتك امام بلا فصل علي شسه چدر بنغاني رتوس دنا علي في بنيام بود كان كنتس وقت كي علي في امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام في بوس عادن دا بن بزده نماز تراويح جماعه لبن بانا چدر بنا يا على عمر زنجي چين دساننا علي في به شورش باسو علي في به حكومت تهديد بين لكن خلفاء كن علي كف افضليات تشكيل تهمت من بعض افراد بس شانا ودي اعتقادي الشيعة غني انا كم يتبين لكن امام محمد باقر في حبي زمان نو اعتقادي الشيعيان كن واقعا دشي اعتقاد يوتان خليفه بلا فصل لين امام دوازده امام قائل يوتان دي شيعيان كن حقيقت الشيعيان كن اشيعيان كن برف باسو و امام حسین فی پاکستان سپت دی قربانی پو امام صادق نا امام محمد باقر فی پوس گس شکل چی کا زنده جاس علوم گستریش زنده شکل کا زنده جاس دی قربانی نتیجہ پو حسین فی پی دی قربانی نتیجہ پو یکی از نتیجہ پو چیسوں دیکھ دینی محمد باقر فی پل فرصت تب کی دیکھ علوم آل محمد گسترشتا چھانا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فی پوس
खुरी जमान पेनोक बेहतरीन शागिर्द तरबियतांस 4 शागिर्द में ताखलन इमाम सादिक फापस कसर में अगर का तो दी 4 शागिर्द इमाम सादिक का तो मित पिन सुक पना ngची अपोची छोस पुसान लशस नबा ngची अपोची छोस पुसान लशस 4 शागिर्द तरबिल इशारा वसुं शानंगानी रंगला इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे विलादत इन व टेम्प इन नसाना महदूद जरचा मनंगानी रामो इंशाअल्लाह दूसरा मजलिस को नंगा इंतखब मल्ला बयान बाछत देरी बेनवान मुकद्दिमा इंतखब मल्ला कुछ कलिमात अर्ज बासुं खुदाई के नंगा ने दुआ पुजाइन ngane ra ayme masumin kuni sire kadule ayme masumin kenne ambo haska kayamal mahshur chasun shik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh